Muga ani mugani fila san mi ye juin kalo tile muga ni fila ye bi ye araba ye don kibaru kɛnɛ sigilen ni katugu min ye dandugume wale tigilamaw ye u ye kayɔrɔ gɛlɛya min kɛ an ka bangera jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la banka sarikili la dugu minnu bɛ yen nɔ ni o ye jalasago desago fo ka taa se janwoli ma o de ye hukumu kɔnɔna na min an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na cogo min na ale tari ɲɛ da maa minnu bɛ yen nɔ ni olu joginna a ko la hôpital Sominɛ Dolo la mɔptikaw olu fɛ yen nɔ o bɔlen kɔ a la ni gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔna na bi o ye an ka denmisɛn minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ yaala la bɛɛda fɛ ni taa fan kelen tɛ u la o de kosɔn cakɛda dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ min ma ko sami social mali olu bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to min o denmisɛn masinaw ye u ka se ka dɛmɛ k'u dege baara la u ka se k'u sinsin u yɛrɛ kolo la ninnu de y'a ka bi wulada in na dɔn kibaruw ɲɛbilaw ye aw bisimila. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama cogo min na min ye damatɛmɛ wale tigilamaw ye olu ye kojugu min kɛ min ye Banɲangara mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la banka sahale dugu minnu bɛ yen nɔ ni o ye jalasago desago fo ka taa se janwoli ma ka dɔn k'a fɔ an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya o cogoyaw ma ale wulila k'i kunda mɔpti mara kan mɔpti min ye u ka kɛnɛyasoba yɛrɛ n'o hôpital Sominɛ Dolo ye a taara yen nɔ jango maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye degun sɔrɔ nin ko in na a bɛ se ka t'i ɲɛ da u kan cogo min na faso yɛrɛ tɔgɔ la min ye dɔw don ye k'o kɛ jango fiɲɛbɔda o bɛ se ka sɔrɔ u ye cogo min na ka dɔn k'a fɔ baara in a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka laɲini na laɲini minnu bɛ a to k'a jira yɛrɛ fana k'a fɔ fɛn o fɛn ni a ye faso denw sɔrɔ min ye faso marabagaw ye olu bɛ wuli o nɔgɔnin fɛ min y'a ko ye ka taa ɲɛɲini ka taa jurɔ jango min ye faamuyali ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ a koɲaw la cogo min na ka jira aw la k'a fɔ o ko kelen yɛrɛ fana senfɛla la min ye jamana minisiri naani ye olu de dara ɲɔgɔn kan k'u kunda ni yɔrɔ dugu kofɔlen ninnu yɛrɛ fana kan ni o ye jalasago desago fo ka taa se janwele ma min ye jamana ye ka taa ka dusuma kasi k'a jira u la ka jurula yɛrɛ fana k'a fɔ min ye fɛɛrɛw ye a bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan fɛɛrɛ minnu bɛ a to jamanadenw hakili dalen bɛ basigi min kan ka se ka kɛ basigi n'i y'a mɛn o bɛ kɛ o b'a sɔrɔ lakana o de sabatila jamana bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ jango min ye o lakana ye o ka se ka kɛ ko sabatilen ye cogo min na i n'a fɔ jamanakuntigi a ka laseli labanw kɔnɔna na a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ min ye nin waleya cɛjugu min ni a kɛra min ye banka sale sarikili kɔnɔna na o de kosɔn min ye colonel Ismail Wage ni ale ye minisiri min ni ale ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya ma ale ni a baara ɲɔgɔn jamanakuntigi tɔgɔ la n'o ye transition ɲɛmaaba colonel Asimi Koyita ale tɔgɔ la o taara faso ale ka dɔw donkɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlen ninnu ma. o bɔra kɔ a la ka jira aw la k'a fɔ min ye kɛnɛ ye o yɛrɛ fana sigilen nɔ min ni a bɛ tali kɛ an ka hijikɛlaw olu ka taliko la Makan jamana kɔnɔna na jira nana k'a fɔ min ye ka kulu fɔlɔ kɔni olu bɔra an fɛ jamana kɔnɔna na k'u kunda Maka jamana kan min ye hijiden ye maa minnu bɛ a kɔnɔna na ɲinɛ a bɛ t'i jɔ maa 300 ani maa 4 na minnu bɔra kun fɔlɔ la kun fɔlɔ ko don minnu y'u kunda Makan kan kaba a kɛnɛ kɔnɔna na ka dɔn k'a fɔ min ye Ismaila Sise ale tun bɛ dɔn kibaruw tɔgɔ la a ye fɛn minnu sɔrɔ kunnafoni na an ka jɛ ka olu lajɛ. An bɛ Bamako pankuru kɛnɛ kan ayiwa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ ka taale ɲina hiji la hiji 2022 gouvernement ka bolo kan ni y'olu ka pankuru ye olu de filɛ kɛnɛ kɔnɔ ni waati nin na u bɛna taa hiji minisiri ni o ɲɛsinnen don an ka diinɛ ni batokow ma ani ka fara ambassadeur kan ni o ye Arabie Saoudite ambassadeur ye ayiwa olu ye ka dɔn k'a fɔ kuranɛw di hijidenw ma waasa n'u taara u ka kalan kɛ ka duwawu kɛ jamana ye. An kɔntannen don ni an san 3 de an bɛ ka essayer ka taa hiji la mais Ala ye ɲinanta nɔgɔya an ye. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu ka Ala barikada ni an tatɔ ye Médine sisan nɔ Bamako Médine direct gouvernement ka déléguéw don délégué d'encadrement pour les pèlerins an bɛ o de labɛn na tan an bɛ duwawu de kɛ. Pankurun kɔnɔ minisiri ye duwawu kɛ hijidenw ye u maa 304 de bɛ pankurun fɔlɔ in kɔnɔ. San 2 hiji ma kɛ malidenw fɛ ka sabu kɛ coronavirus ye. An bɛ jamana président fɛ ani a ka premier ministre colonel Asimi Goyita ani docteur Sogale Kokala Mayiga u ye dɛmɛ min di anw ma ɲina hiji organisation na a dɛmɛ barika bonyana kosɛbɛ ka fara ne tɔɲɔgɔn ministres kan ministre des transports ministre de la santé ministre de l'économie an m'u fara ɲɔgɔn kan ka hakilina caman fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka hiji nin koro ka kɛ nin kɛcogo la an bɛ tila ka Saudiya ambassadeur min Mali la an bɛ ale fana fo
a y'a ka implication min kɛ an ka ko la pour que Mali yɛrɛ ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka heji nin kɛ ça veut dire que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni aw b'a dɔn k'o y'an ka partenaires ye ka fara an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw kan o bɛɛ de ye o bolo don anw fɛ walasa heji ka se ka dilan ka ɲɛ. Hijiden minnu yɛrɛ donna pankunu kɔnɔ sisan olu y'a fɔ ko ala barika la u bi hijita la nin y'a san caman ye mais ɲinan ta in ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la ni n ko a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a la ɲɛtaa sira ko don parce que ko caman kun bɛ yen olu sera ka sigi ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka laɲiniw sabati u yɛrɛw ko ten fɔlɔ u tun bɛ taa maison de âge la a tile kuru a taa ni ka segin ani jatew kun bɛn ɲɔgɔn ma ɲinan taa ni ka segin ma k'a la tile kuru sigi ma k'a la u taara u ta k'o ma u welela waati minnu na a bɛɛ bɛnna ɲɔgɔn ma u donna pankuru kɔnɔ sisan u bɛna taa an bɛ dugawu kɛ ala ka se n'u ɲuman ye. Pankuru ye kɛnɛ ta nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛnen ko sanga 34 na ka Madina sɛgɛrɛ. de communication min bɛ an fɛ yan nɔ n'u k'a ma a bɛ solution ka bɛn ni olu bɛ deli ka exposition min sigi sen kan n'u k'a ma Carrefour Tabaski a ta ko segina o labɛn hukumu kɔnɔna na u ye wele bila kunnafoni dilaw ma u bɛ taa ɲɛfɔli kɛ min ye ɲinɛn ta ye a bɛna tɛmɛ sira minnu fɛ faamuyali o bɛ se ka kɛɲɛ bɛɛ lajɛlen fan fɛ cogo min na ale kɛnɛ ka na dɔn kibaru tɔgɔ la Tɛnɛba Jagite ale tun bɛ yen nɔ a ye fɛn minnu sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu lajɛ. Seliba sugu ta ko segina kɛnɛ bɛna sigi Bamako Palais de la Culture la k'a ta juillet kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 17 la o kunnafoniw sɔrɔla kunnafoni di lajɛ dɔ kɛnɛ kan min sigira sen kan kunnafoni ko cakɛda dɔ fɛ o seliba sugu bɛ wele ko Festival Tabaski. Fɛti belebeleba don a dabɔlen bɛ ka se ka maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan seliba kɔnɔ parce que on a ye seliba de ye Mali fɛti belebeleba ye fɛti min na ɲɛnajɛ b'a la so caman bɛ faga bɛɛ bɛ saga faga donc a kɔnɔna la an y'a ye fɛn bɛɛ la mɔgɔw bɛ taa yɔrɔ kelen dɔrɔn de la donc an tun bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ depuis ɲɔni seli ka daminɛ donc an ko ɲɔni an ka kɛ ten seli don an ye seliba sugu fara kan o de ye foire expo ye seliba sugu. Munna seliba sugu bɛ to ka sigi sen kan. Seliba sugu in de bɛ daminɛ seli tile 10 avant la fête parce que sugu kɔni ye sanni de ye donc sannikɛyɔrɔ bɛ dayɛlɛ mɔgɔw ye u bɛɛ bɛ n'i ka sanni n'i ka feere kɛ o ye jɔn ye tungafeerela b'o la fini feerela b'o la bazɛntigi b'o la saga feerela yɔrɔ o de y'a particularité yɛrɛ saga feere yɔrɔ belebeleba bɛ kɛ yen nɔ u mɔgɔw b'u ka saga san an bɛ ka dɛmɛw ɲini Mali bɛ gɛlɛya la u sagaw bɛ se ka nɔgɔya cogo minnu na ɲɔni don ka se an bɛ ka solution bɛɛ kɛ ka se ka dɛmɛbagaw sɔrɔ minnu bɛ se ka saga nɔgɔya maliyɛn bɛɛ ye a ka fɔ ko Carrefour Tabaski kɛyɔrɔ la ko saga bɛ ka feere a da nɔgɔ. journaliste jɛkulu min bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsinnen bɛ min ye fasodenya lawaleyali o bɛ se ka kɛ koɲuman ye cogo min na mɔgɔw ka janto u yɛrɛ la min ye kɛnɛya taabolo ka se ka sinsin o de kosɔn u y'u bolo di cakɛdaba min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ɲɛsinnen bɛ hadamadenw ka kɛnɛya ko ka se ka sinsin cogo min na n'o ye kana min ye ka kunnafoni di kɛ kunnafoni minnu bɛ a to min ye maaw den don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ ka se k'o dɔn a kunya la nafa minnu bɛ a la ni ɲɛti minnu bɛ a la min ye wasawasali ye u ye kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ale kɛnɛ ka na dɔn kibaru tɔgɔ la Ibrahim Agmameda ale tun bɛ yen nɔ fɛn minnu sɔrɔla a yɛrɛ fana fɛ olu filɛ nin an ye journaliste jɛkɔlɔ ye min bɛ mɔgɔw sensibiliser ka information ɲɛnama di mɔgɔw ma o ye journaliste bɛɛ de ka baara ye donc o hukumu kɔnɔna la an ni kanam bɛ partenariat la pour que mɔgɔw ka kanam yɛrɛ a ka baara cogoya faamuya n'i ko kanam i ko ko amo kɛra an ka autorité ye ka taa depuis ATT ka na sisan amo ye fɛn ye adhésion ye mɔgɔw bɛ don amo la pour que u ka se ka fura sɔrɔ nɔgɔya la i b'a ye furaw dɔ bɛ yen u ka gɛlɛn maliyɛnw an bɛɛ b'a dɔn maliyɛn sisan maliyɛn revenu bɛ cogo min na u ka revenu ka dɔgɔ dɔɔni donc o de la hukumu kan an ka autorité amo bila sen na donc an ye kanam sigira ka ɲɔgɔn hakili jakabo ka fɔ ko amo in tellement c'est intéressant mɔgɔw b'a fɛ il faut que maliyɛnw bɛɛ ka sɔrɔ kana mɔgɔw o y'an wele u ko an ma ko sisan an m'o bɔ yɔrɔ min na a ka di maliyɛnw ɲɛna a kɛra baara ɲɛnama ye maliyɛnw b'a fɛ a bɛ ka taa ɲɛ hali jamana wɛrɛ bɛ yen min nana ka amo expérience ta ka taa n'a ye i n'a fɔ Niger ni Burkina ni Côte d'Ivoire ninnu u bɛ ka amo ta comme exemple donc comme amo réussira sisan an b'a fɛ ka taa vers le RAMI o ye le régime universel amo ye dɔrɔn baarakɛlaw minnu bɛ gouvernement baara la ani minnu bɛ privé la mais sisan u y'a yira n na ko amo jɛra cogo min na a bɛ ka basculer ka taa fo RAMI yɛrɛ la c'est à dire maliyɛn bɛɛ ka sɔrɔ hali ni ye charbon feerela ye ni ye bitiki feerela ye
n'i nana amo la n'i nana i kɛ papiye o i bɛ se ka taa i bɛ furakɛ i denw bɛ furakɛ o hukumu kɔnɔna la an ka formation in bi formation a bɛ sɛnsɛn min kan o ye le RAMID le régime universel ani amo bɛ ka certification dɔ bɛ ka di amo ma tellement amo baara bɛ ka ɲɛ donc a bɛ ka certifier ISO ye ça veut dire que ni ISO dira mɔgɔ ma o kɔrɔ ye ko i ka baara a bɛ ka taa ɲɛ i ka baara ɲɛna donc o ISO in an bɛna baara kɛ a kan pour que journaliste bɛɛ k'a don amo bɛ baara min na jamana faamaw u ye amo bila yɔrɔ min na a bɛ ka taa ɲɛ donc o de la ni bi bi in na an bɛna baara kɛ o sen fila de kan. Min kɔrɔ ye mun ye depuis kuma jan an bɛ ka mɔgɔ bɛ ka mɛn amo c'est vrai amo ye baaraba de kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la amo bɛ ka mun kɛ a taara da kana mais amo tɛ maliyɛn bɛɛ ta la amo bɛ ka maliyɛn damadɔ de ta alors que santé ye mun ye maliyɛn bɛɛ de mago bɛ couverture santé la donc an ka autorité baw y'a f'an ye u y'a gɛlɛya ma yɛrɛ u y'a f'an ye an ka baara kɛ pour que an bɛ se ka maliyɛn bɛɛ ta cogo min couverture santé universelle la donc bi kunnafoni b'o o de kan an bɛna ɲɛfɔw ye an bɛ ka baara minnu kɛ pour que an bɛ se ka bɔ amo dɔrɔn na ka taa RAMID la cogo min c'est-à-dire ka bɔ maliyɛn damadɔ la ka na maliyɛn bɛɛ ta cogo min an b'o baaraw de la pour que n'a daminɛra maliyɛn dɔ kana fɔ an nana n'an ye RAMID la maintenant a y'a ko tɔ bɛ ɲagami donc an b'o baaraw de la pour que n'an taara RAMID la don min bɛɛ bɛ ne k'i ka santé sɔrɔ i bɛ wari mun sara i b'o sara maintenant i mago bɛ furakɛli mun na furakɛli de bɛ d'i ma i kɛra i bɛ wari caman de sɔrɔ i bɛ wari fitinin de sɔrɔ bɛɛ bɛ ta cogo kelen na pour que i ka santé bɛ se ka kɛ cogo min. An bɛ don min na i ko bi ni maa min ye jateminɛ kɛ o kɛra Bamakɔ ye o kɛra an ka mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye min y'an ka bɛɛdakanaw n'an ka bɔlɔnkɔnɔnaw ye i bɛ denmisɛnninw yɛrɛlen fan bɛɛ lajɛlen fɛ delilikɛlaw bɛ u la i n'a fɔ fɛn wɛrɛ kɛbagaw bɛ u la cogo min na o denmisɛnninw u mago bɛ dɛmɛ la jango min ye u yɛrɛ fana jɔyɔrɔ u bɛ se ka sinsin fasoko la cogo min na ale de hukumu kɔnɔna na cakɛda min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma SAMU social Mali ale ye baara dɔ boloda baara min bɛ a to min o denmisɛnnin masinaw ye u bɛ se ka dege baara la cogo min na ka sinsin u yɛrɛ kolo la u yɛrɛ fana k'u jɔyɔrɔ fa faso jɔ la o hukumu kɔnɔna de la min y'a ta ko fɔlɔ ye maa mugan olu labɛnna baara kama u y'olu ka baaradege sɛbɛn ka di u ma o kɛra min ye centre min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko nɛgɛbulon ale kana na sa maa min tun bɛ yen dɔn kibaru tɔgɔ la o ye Asetu Marizatu Koyita ye a yɛrɛ fana ye fɛn minnu sɔrɔ an ka jɛ ka olu lajɛ. SAMU social Mali ye cakɛda ye min ka baara ɲɛsinen bɛ bɔlɔnkɔnɔ denmisɛnninw tɔbɔtɔli ma o hukumu kɔnɔ u ye denmisɛnnin 20 kalan nɛgɛ bayɛlɛmali baaraw la ka olu ka degeli sɛbɛn ta k'a di u ma bi juma centre nɛgɛbulon na Ɲamana. An ye kalan minnu kɛ yan nɔ bon a bɛ nɛgɛ baara de kan an ye château dilan bon an bɛ se ka cuve fɛnɛ dilan essentiel fɛn ninnu donc ne bɛ Mali musow encourager walasa u ka se k'u sen don nin na parce que caman bɛ nin filɛ ko cɛ baara de don. Denmisɛnnin 40 olu de kalanna yan baara fɛn fɛn ɲɛsinnen bɛ ka fenêtres dilan ka portes dilan sigilanw an'o ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu bɛ mɔgɔw lafiya sokɔnɔnaw la ani so dilan yɔrɔ so dilan mana se charpentiers b'a la voilà donc denmisɛnnin ninnu bɛ se k'o baaraw kɛ. SAMU social Mali ma ka nin hakilina in ta gansan. N bɛ nɛgɛbulon na o ye centre de formation ye min bɛ denmisɛnninw kalan nɛgɛ baaraw la olu ni SAMU social an y'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka baara dɔ bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnnin minnu bɛ bɔlɔnkɔnɔnaw na ka se ka métier kalan donc an ye baara in kɛ ɲamɛ ka san 2 de ye san o san an bɛ mɔgɔ former vraiment ni formation bɛ kɛ sababu ɲuman ye denmisɛnnin ninnu ma u ka se ka u bolo don baara la baara min bɛ se ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sira ye ka bɔ palon na ka bɔ ɲanijugu la bɔlɔnkɔnɔna na. SAMU social Mali dɛmɛbagaw ka fɔ la k'olu b'a ɲini jamana denmisɛn kelen kelen bɛɛ ka se u yɛrɛ kɔrɔ o min ye jamana ɲɛmɔgɔw ka hamina belebele dɔ ye. Aba tero ana lajɛbaw ni ne bɛna ka bi wula da in na dɔn kibaru k'ale kuncɛ nka i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ aw ye cogo min na jamana kɔnɔna sigili bi bɛɛ kɔkɔnɔ sigili baasi tɛ fɛn min ka gɛlɛn jamana ko la ni fɛn bɛɛ lajɛlen o de ye jamana kanu ye a dusu ala k'a don an kelen kelen na bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana in kanda.